वंदे लोकद्रोकं सत्वतवार्ता विष्णु अमृतकृष्ण चारं प्रभुतं लोकजीवनं प्राणं जागदीपं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं परमार्थ जगज्जन शिश बड़मांग चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्योपास शिश बड़दांग चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्योपास आचार्यम चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्योपास अविंदांग चरणी कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग मोर सम्मान्य परिचालक उपस्थित कर्मीगण गुरु भाई गुरुमा छोट छोट पिला माने समस्त मोर आंतरिक जयगु। आपण माने जानिले आज आमर शांतिलता माउसी तांकर ई भोज्य दिवस तांकर दुई पुत्र हिमांशु भाई एवं विश्व भाई तांक कन्या समस्ते एवं रमेश मौसा माने ई सत्संगटी प्रदान ही आयोजन करिसंती। परम पाखे प्रार्थना करे जे समस्ते सपरिवार इष्ट केन्द्रिक आचार्य केन्द्रिक जीवन अतिबाहित करंतु। ये जो भोज्य दिवस हम पालन करुचे मृत्युर एक वर्षर अंते करा जाए आउ स्मरण कर आमे से जो माँ थिले से तांको जीवन में ठाकुर धरिकी तांको परिवार परिवेश समस्त को नहीं चलते एवं दुईश पुत्र सुकन्या समस्त को ये भावधारा रे भावायित करने चेष्टा करिसंती। तांकर जा इच्छा थिला ये बंचिवा समय जो इच्छा थाए ताकू जदि ठीक ठीक भाव रे से पूरण करि पारि न थांती आउ पुत्र कन्या माने ताकू जदि परिपूर्ण करने चेष्टा करती से तांकर आत्मा सद्गति तो तांकर आत्मा होती किंतु से जो शांतिटा पाती से पाती। तेणु आम मैंने समस्ते परम का प्रार्थना करिया परम श्रीपाद पद्मरे तांकर जो इच्छा अच्छी जे तांका पिला माने ठाकुर धरी चलतु और सेटा भी मौसा देखिले रमेश मौसा देखिले आपण मन भितर से भावटा सृष्टि हुए। कथा होची आम मैंने जो बंचीचे आम मानकर जीवन को नहीं बंचीचे तो जीवनटा सब निरपेक्ष। आम जो प्रथम जन्म हेले किसी जान नथिले संसार विषय रे गोटे गोटे सहज सरल आत्माटा आउ ए जन्म पर धीरे धीरे आम परिवेश रु किसी शिक्षा ग्रहण कले निजर परिवार जो शिक्षाटा पाइले जेभली भाव श्री आचार्य कहते जल जीवन भितर गोटे कंपारिजन करती जल ही जीवन तो तेणु जल जीवन निरपेक्ष जीवनटा भी सेमती निरपेक्ष। आपड़ देखिए पानीटा को जो जगह रखिए ता सेप से नहीं जीव ग्लास रे ग्लास सेप नब ग्लास भाया होदी कप रखते कप्र सेप हो जीवनटा से भाई। तेणु आम जहाँ चाहे आम जीवन में पाइचे मौसा जहाँ चाहिए पाई हिमांशु भाई सी हिमा भाई जहाँ चाहिए पाई तेणु चाहिएटा आमको निर्भर करे जहाँ आज आप जहाँ निजे निजे ठाकुर को दया नहीं चाहिए सहित ठाकुर कहले सचल पतला युक्त से क्या क्षमता जाहिर करते नहीं। मुझे कौन तू साधु भल मनीष से कहते आम भावन जे से अनुसरण करते तेणु यदि सचल अवलंबन करता डर ना भय ना शास्ति यदि आम शास्ति पाइबा किंतु माने सचल अवलंबन करते मरवा ना भय करवा ना किंतु दंड राजी ना माने कहबार कथा आम जहाँ चाहिए से चाहिएटा से परिपूर्ण कर दियो। जड़े जब चोरटे भल चोरी कर चाहिए तथा पुलिस की कहे पुलिस जब गला आज्ञा ठाकुर धरी तथा चाहिए भितर जार उद्देश्यटा इष्टमाफिक थी मंगल थी पूरण तेणु आम जहाँ चाहिए से चाहिएटा कत ठीक हुए जो प्रार्थना ठीक आमर चिंताटा ठीक से सतनामटा दरकार आम सतनाम अवलंबन करवा कंटाई कंटाई पालन करुवा आम चाहिएटा ठीक नल हम आम चाहिए अनुसार जहाँ से तेणु यदि सतनाम कले कौन हुए नामटा कले कौन हुए नामटा कले माने आमर सब मनटा युक्त रहा इष्ट सहित और युक्त रहा भितर धीरे धीरे आम चाहिएटा ठीक हो जाए आम जीवनटा ठीक हो जाए 5 मिनट हो गला
ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବିହାରର ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାବୁମାନେ କାହାନ୍ତି ମାନେ କିଛି ମାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ଆସିନଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ସେ କହୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସବ ଆସିବେ ତ ସମୟ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ ନିଜକୁ ସେଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ହେଲେ କରିବେ ନା କାହିଁକି ସମୟ ହେବନି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ ତୁମ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ କାଳେ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ସେଥିରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି ହୁଏନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ସେଇଟା ହବନି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଲ ଉତ୍ସବ କରିବ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ନ ଗଲେ ତୁମ ମନ କଷ୍ଟ ହବ ସେଭଳି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିନା ତାମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କମ୍ ଅଛି ତୁମାନେ ଉତ୍ସବ କର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଉତ୍ସବରେ ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁ କହିଲି ଯେ ଆମମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନେ କାହିଁକି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଡିପିୱାର୍କ କାମ ରଖିଲେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ କି ଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ସଜେଇ ଦେବେ ହୁକୁମ ଜାହିର କରିବେନି ଏଇଟା କରନ ସେଇଟା କରନ ନାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆପଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ ଇଷ୍ଟପତି ସେ କରୁନି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁନି ତ କରୁନି ଆଉ କ'ଣ ସେଭଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିନି ତାର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଆମମାନେ ତାକୁ ସେଭଳି ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେଇନେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ମିଶିବେ ତାର ଅସୁବିଧାର ତାର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆଗ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ଆଶା ରଖିଥାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ ଯେ ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଦିଏ ସେ ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ କାହିଁକି ସେ ମଣିଷର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ରିପିୱାର୍କ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ଖାଲି ଗଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁନୁ କି କଥା ଇଷ୍ଟପତି କରୁନୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହେବ ନା ସେ ମଣିଷଟା କେମିତି ଅଛି ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବେ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ କଥା ହେବେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ଆଶ୍ରମ ଫୋନ୍ କରି ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇବେ ପାରିବାରିକ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ତା ସେଇଠି ଫୋନ୍ କରି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା କରାଇବେ ଆଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରାଇଦେବେ ତା ନିବେଦନ କରାଇଦେବେ ସେ ମଣିଷଟା ବୁଝିଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଧରି ଚାଲିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିପିୱାର କରିବା ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ଯେଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଛେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଣିଷଟା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସର୍ବଶେଷ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ।